नेक्स्ट पार्ट रेंज रे खुजुछन संबलपुरी साड़ी इरा बहुत बढ़िया अछि देखो प्राय नुआ है कैंसिल भी ने देखि दे मे भी शायद कम प्राइस ऊपर इरा गोटे बहुत बढ़िया कलेक्शन टे अछि एसी महालक्ष्मी डिजाइन रे अछि पाटा भाई पूरा शाइनिंग भी देउछ पूरा मिलन पूरा क्वालिटी ओ ब्लाउज पीस रे भी मिलन आसी रे मिली साइड देखो हम देखाइ दिलो वीडियो रे भी ई साइड स्टॉक नै रहे हमर खुजले भी तो एंदा साड़ी माने सरी गला पर आ नै मिलबा एबे रे नोन आपन मानको बहुत बढ़िया प्राइस लागि कॉटन पाटर पूरा कॉपी है एटा पूरा होलसेल रेट लागिबा प्राइस वाइज ई कलेक्शन बढ़िया अछि पूरा। हेलो फ्रेंड्स इडा में आसी छु बरपाली रो विकास हैंडलूम के हमर एड्रेस अछि बरपाली पुन्नीवन पुना घंडाराम जिला पाके अपन माने इनो ऑनलाइन ऑफलाइन दुईटा करे पारबे गुटे पीस कहले भी अपन होलसेल रेट दे दिबा अपन पोस्टर रे हम पठे दम अपन को पलारो पेमेंट करा पड़बा अपन आज हम देखो 700 स्टार्ट करके 10000 तक 700 हां देखुन फर्स्ट कलेक्शन हम 700 एटा गुटे कलेक्शन आसी हेचे देखि दे माने देखि तो ये लंबा चौड़ा पूरा 12 हाथ सीटा पूरा 12 हाथ लंबा चौड़ा 12 लंबा हाथ चौड़ा 12 हाथ होचे एटा देखो अपन कलर ऑप्शन भी मिली बहुत कलर अछि एटा हां हां आइटा 700 टंका रे आसी होचे आ गुटे कलर देखे दोछ अपन खाली ए गुटे कलर ऑप्शन एटा भी 700 टंका एटा भी 700 टंका रे एटा बहुत अछि अपन जते पीस कहले मिली बा अछि तापरे देखमा हमें एटा 1400 टंका रा 1400 हां एटा अपन कर ब्लाउज पीस पार बाइते इतरे ब्लाउज पीस आसी होचे हां एटा माछा धड़ी पे हां देखुन माछा धड़ी एटा ब्लाउज पीस वाला ब्लाउज पीस वाला 1400 टंका रे 1400 टंका आ एटा भी तो बहुत बढ़िया लागसी पिनले मस्त लागबा एटा भी कलर एटा आसी जते पीस कहले अपन मिलीबा कलर ऑप्शन मिलीबा ए उटे रेड कलर भी अछि देखो रेड कलर रे आसी रेड कलर आसीबा ग्रीन कलर रे आसीबा देखो तीनटा कलर आसी होचे तीनटा कलर आसी अपन जते पीस कहले मिलीबा हम इनो ऑनलाइन भी सुविधा अछि हां आ इनो शिपिंग चार्ज ता केते काना रहबा एटा एड्रेस जानि कि ना अछि डिस्टेंस जानि कि ना एड्रेस अछि शिपिंग चार्ज हां बाकी तापरे हमें देखो 1800 स्टार्ट करना 1800 हां 1800 स्टार्ट करना देखो एटा 1800 रो स्टार्ट हे होचे आ इतार आंचल ता देखमा इतरे ब्लाउज पीस माने नै आसबा इतरे नै था एटा होचे फुल बॉडी टा देखो फुल बॉडी रे एटा आ इतार आंचल टा देखमा एटा होचे आंचल टा 1800 टंका 1800 टंका एटा अपन जते पीस कहबे जनता टाइप रो कहबे मिली जिबा देखो हां एटा गुटे भी 1800 एटा भी 1800 टंका आ गुटे एटा नोआ कलर टा आसी देखो पर्पल कलर टा आसी ए सब 1800 रो कलेक्शन सब 1800 टंका देखो डिजाइन माने केते बढ़िया बढ़िया होचे कलर माने भी आसी जाउचे एटा भी 1800 टंका पड़ो इटा भी 1800 पड़बा आपन को इटा भी 1800 टंका बहुत वैरायटी अछि 1800 रो हां देखो इटा भी अछि हां ई सब अछि ए सब 1800 टंका सब 1800 हां देखो केते रे कलर ऑप्शन भी अछि देखो देखो पूरा गोदा गोदा कलेक्शन आसी छै 1800 टंका रे देखो इटा भी 1800 इरे सब लंबा चौड़ा 12 हाथ सब लंबा चौड़ा 12 हाथ भाई ना इटा भी 1800 बहुत वैरायटी अछि ई सब जित के देखो सब 1800 वाला हां तापरे हम स्टार्ट करमा देखो तापरे स्टार्ट ई 2200 2300 टंका तो स्टार्ट करमा तापरे देखो 2200 2300 रु हम स्टार्ट करमा आई गुटे देखो नवा प्राय नवा है कैंसिल भी ने देखि दे मे भी शायद हां है ना देखो डबल माछा धड़ी पे है ना डबल माछा धड़ी पे आसी होची देखो यूनिक पैटर्न पूरा यूनिक पैटर्न है देखो आ इतार आंचल भी देखि दे एटा एटा देखो इते सुंदर आंचल अछि देखो अपन एटा ब्लाउज भी बाहरी बा एटा इधर ब्लाउज पीस भी आसी होची एटा ब्लाउज भी अछि पूरा पाटो में जल्दी साइन अछि पूरा होलसेल लगवा 2500 टका एटा 2500 टका 2500 मात्र एटा एटा अपन को कलर ऑप्शन में मिलीबा कलर ऑप्शन मान भी आसी होची देखो ब्लू कलर रे अछि एटा एटा तो पूरा पाटो पिनला में पाटो भाई एटा भी देखे देबा ठीक अपन को हां एटा देखो आउ आंचल साइड में देखो आंचल टाइप हां आंचल भी एटा भी 2500 पड़बा अपन 2500 टका 2500 तार पर्पल कलर रे अछि ब्लाउज पीस भी इथरे आसी होची सब रे अछि इते एटा उठे आसी गेला देखो पर्पल कलर रे अछि एटा ब्लाउज भी भारी बा अपन एटा भी 2500 हां देखो ब्लाउज भी देखे दोछ एटा ब्लाउज पीस भी आसी होची ये सब 2500 तापरे हमें देखो 2600 रो कलेक्शन देखो एटा आसी गेला 2600 रे हां एटा सिंगल बॉर्डर रे आसी होची सिंगल बॉर्डर रे अछि ई कलेक्शन माने भी बहुत चलसी ना 3000 भीतर हां 3000 भीतर बहुत चलसी एटा होची ये 2400 पड़बा एटा हां एटा आपन जुड़ा मिलीबा ओ एटा जुड़ा भी आसी होची हां तापरे एटा जुड़ा वाला कलेक्शन अपन माने पोजिंतियार लागि भेजिंतियार लागि किनी पारबे बहुत बढ़िया बढ़िया कलेक्शन देखन एटा गोटे एटा रेड लाइट कलर कॉम्बिनेशन रे बढ़िया जता आई त प्राइस अपन को लागबा 2700 लागबा एटा 2700 एटा भी जुड़ा मिलीबा सब अरे जुड़ा आसी जाउछि देखन तार बाद देखन एटा उठे येलो कलर डार्क कॉफी कलर कॉम्बिनेशन भी अछि रेड कलर आछ आ एटा होछि फुल बॉडी टा देखन फुल बॉडी रे आ इतार आंचल टा टिके देखि दमा आई त प्राइस टा काना रहउछि एटा भी 2700 पड़बा एटा भी 2700 टंका रे आसी एटा भी आपन को जुड़ा मिलीबा सब तो जुड़ा भी आसी जाउछि
इरा गोटे आसीगला देखुन इरा गोटे भी बहुत बढ़िया अच्छे डिजाइन देखुन आ 3D पैटर्न रे चौड़ा बॉर्डर पैटर्न रे अछि देखुन इटा होछि फुल बॉडी आ इटा होछि त आंचलटा एटा भी आपन 2700 लावा एटा 2700 टका रे मतलब एटा भी आपन जोड़ा मिली बस एटा गोटे देखुन इरा गोटे पूरा नवा कलर टे नवा डिजाइन रे छै तर कपड़ा क्वालिटी बहुत बढ़िया अछि ए से बांधो सबटा डिजाइन नै अछि ने सबटा डिजाइन टाइप रे कोइ परम तर बुना भी पूरा टाइट बुना अछि हां इरा होछि फुल बॉडी आ इटा होछि त आंचलटा मेहंदी कलर रे अछि इरा 3000 टका पड़ो 3000 टका रे हां सबटा देखो सबटा रे एबे सबटा ऊपर देखि दमा हां इटा धोड़ी बांधो काम हिचे धोड़ी बांधो काम अछि आ इतार फुल बॉडी टा देखुन सबटा डिजाइन ऊपर इटा आसी जाउ छै आ इतार आंचलटा टिक देखमो इता प्राइस टा काना रहबो इता मात्र 3000 टका लबा 3000 टका रे देखो इटा जुड़ा मिलीबा आपन को जुड़ा कलर मिलीबा जुड़ा भी आसी जाउ छै कलर ऑप्शन भी कलर मिलीबा देखो हां हां तर येलो कलर अछि या देखो येलो कलर ऑप्शन भी आसी जाउ छै जहा के जेंदा भलो छै जल्दी जल्दी बुकिंग करो देखो कलर ऑप्शन भी सब साड़ी रो आसी जाउ छै 3000 टका तापर आउ देखमा तार बाद देखमा हमें ए ओरे कलेक्शन देखुन इरा आसी गोला बटरफ्लाई रो अछि बटरफ्लाई टेराकोटा डिजाइन येलो कलर ऊपर देखुन पूजा पाठ लगी इरा ओरे बहुत बढ़िया लागबा इरा होछि तार आंचलटा एतर प्राइस टा इटा 2600 लबा 2600 टका रे इटा तापर आउ लाइट कर इडी ब्लाउज पीस माने ना आसे ना अछि एथिरे ना अछि इटा ओरे कलेक्शन देखुन इटा अछि लाइट कलर संगे ब्लू रो कॉम्बिनेशन आइटा होछि आंचलटा ब्लैक कलर रे इटा आपन पड़ा 2800 टका 2800 पड़ा इटा ओरे कलेक्शन देखना तार बाद इटा ओटे आसी गेला रेड कलर आ लाइट कलर रे इटा होछि फुल बॉडी टा आइटा होछि आंचल भी बहुत बढ़िया छै इटा हमर 2700 लबा 2700 टका रे अछि कलसी गोडू डिजाइन रे हां कलसी टी ब्लू कलर रे अछि आ तार फुल बॉडी टा देखि दो फर्स्ट इटा होछि फुल बॉडी टा तार आ आंचल टा देखमा आ तार प्राइस टा केते रहउछि इटा हमर 2700 लबा 2700 टका रे कोन थान रो कलेक्शन पूरा फाइन सुता रे पूरा 120 नो सुता रे खाली ब्लाउज पे इते ना बारे इतरे ब्लाउज पीस नै आसे इटा होछि देखुन आंचल टा तारा आ इटा फुल बॉडी इता प्राइस टा इटा 2800 पड़ो 2800 टका रे थान साड़ी बाकी ब्लाउज पीस ना आसे ना बारे ये साइड देखो हम देखाइ दिलो वीडियो रे बेल ये साइड स्टॉक नै रहे हमर पार्टी इटा डिमांड बहुत अछि बहुत डिमांडिंग साड़ी इटा तार कपड़ा क्वालिटी बहुत बढ़िया अछि हां इरा होछि तार फुल बॉडी टा देखो आ इतार आंचल टा टिके देखलेमा इरा होछि आंचल टा इता प्राइस टा इटा 2900 लाबा 2900 टका 2900 लाबा इटा आपन को इटा भी जुड़ा मिलीबा तार कलर ऑप्शन भी मिलीबा देखो कलर ऑप्शन माने भी आसी जाउ छै मेहंदी कलर इरा ओटे देखो मेहंदी कलर रेड मेहंदी कलर कॉम्बिनेशन रे अछि आ इटा होछि ता इटा भी 2900 सेम खाली कलर हल कलर ऑप्शन रे इटा आसी जाउ छै 2900 टका हां इटा भी आपन जुड़ा मिलीबा सब जहा देखो प्राइस जुड़ा मिलीबा तार आ गुटे कलर भी देखाइ छै ए ओटे देखो ई कलर टा बढ़िया सुमति कलर इटा कलर ऑप्शन रे आसी जाउ छै देखो आ जेंटा जहा की भला होछि जल्दी बुकिंग करूं आ इतरे तो ब्लाउज पीस नै आसे ना से इतरे ना आसे बाकी पूरा फैंसी आकुडे नसुता रे इटा भी 2900 लाबा 2900 टका इटा भी आपन जुड़ा मिलीबा ई सब जेंटा देखो आप प्राइस जुड़ा मिलीबा हां तार बाद हमें देखिला माने देखो इटा ओरे कलेक्शन लाइनिंग ऊपर आसीला थान कलेक्शन इटा भी थान कलेक्शन लाइनिंग ऊपर अछि इतरे ब्लाउज पीस बारबा इतरे ब्लाउज पीस आसी जाउ छै आ इतार फर्स्ट देखो इटा ये ब्लाउज पीस आके पले छै एटा हां हां आइटा होछि हां आंचल और फुल बॉडी हां इटा आपन को 2700 लाबा 2700 टका रे 3D पैटर्न ऊपर आसीला इटा भी थान कलेक्शन इतरे ब्लाउज पीस बारबा ये पिंक कलर और डीप कॉफी रे अछि हां पिंक रे डीप कॉफी अछि आ इटा होछि तार आंचलटा इटा ब्लाउज पीस देखेबे देम आपन को इतार ब्लाउज पीस आसी जाउ छै आसीबा 3000 टका पड़बा इटा 3000 टका रे आसी जाउ छै ये सब जुड़ा मिलबा देखो इटा भी जुड़ा कले मिली सब जुड़ा आसी जुड़ा मिली जो आपन को तार बाद देखमा ये ओटे कलेक्शन देखो नवा कलेक्शन है इटा पिंक संगे ब्लू रो कॉम्बिनेशन हां आ ग्रीन कलर रो धोड़ी मु ना हां आ तार ब्लाउज पीस इतरे आसीबा एबे जहा देखमा सब ब्लाउज पीस वाला हां सब इटा होछि फुल बॉडी टा पर 120 मस तार बिया आंचल भी बोला एटा आपन को 3000 टका पड़बा एटा 3000 टका रे आसी जाउ छै एटा भी आपन जुड़ा मिलीबा हां जुड़ा भी आसी जाबा तार बाद एटा हमर बहुत डिमांडिंग से स्टॉक का फैन रहे इरे हां आसले के सरी एसी स्टॉक आउट है एटा कस्टमर माने भी जेंसन साड़ी था आ ओइ तार फुल बॉडी डिजाइन एटा बोइता डिजाइन थान ऊपर इरा आगो बॉर्डर रे आसे ना बॉर्डर रे आसे एटा एबे थान रे आसी जाउ छै एटा 3000 टका लाबा एटा 3000 टका रे देखुन प्राइस वाइज ई कलेक्शन बढ़िया अछि पूरा देखुन एबे 3 पीस अवेलेबल अछि एटा 3 पीस अवेलेबल अछि हां जहा के दरकार जल्दी बुकिंग ऑर्डर करबे ठीक तार बाद देखिले ना इरा उडे कलेक्शन इरा उडे देखो नर्तकी पैटर्न ऊपर
ଆଉ ରେଡ୍ କଲର ଆଉ ଏଇଟା ଅଛି ଡିପ୍ କଫି है ना नहीं डीप ब्लैक रे ब्लैक रे हाँ। रेड कलर আছে ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ফুল বডিটা ଆଉ ଏଇଟା হচ্ছে ତାର ଆঁଚল ଏଇଟା ପ୍ରାଇସ୍ ଟା ये 3200 टका 3200 ଟଙ୍କାରେ এটা ଆସିବ গুଟେ পিস আছে अवेलेबल है ଏଇଟା ଗୋଟେ ପିସ୍ हां ଅଛି এটা भी स्टॉक टिके नै रहे ठीक ହଁ ହଁ तबे देखो बटरफ्लाई रो ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖୁন ବଟରଫ୍ଲାଏ ସବୁ ତ ଡିମାଣ୍ଡିଂ ଶାଢ଼ୀ ମାନେ ଅଛି ନା हां आज देखो जहाँ देखबे डिमांडिंग साड़ी आसी जाइए आउ इतार फुल बॉडीटा टिके देखमा फास्ट एटा होचे फुल बॉडीटा आउ इतार आंचलटा देखो एटा होचे आंचलटा एतार प्राइसटा ये 4000 टका पड़बा 4000 टका रे एटा कलर ऑप्शन मिल जाइबा देखो ब्लू कलर रे अछि एटा एटा होचे ब्लू कलर एटा थिला ग्रीन कलर आ एटा आसी ब्लैक कलर रे अछि तीनटा कलर रे तीनटा कलर रे ऑप्शन अछि ए गुटे रेट अछि हां सेम प्राइस अछि आउ एटा गुटे आसी गेला देखो ग्रीन कलर ऊपर ग्रीन कलर ग्रीन कलर एटा अछि एटा भी थान कलेक्शन आई सबुतरे ब्लाउज पीस माने आसी जिबा सबुरे अछि फ्रे सबुरे अछि आउ इतार फुल बॉडीटा देखे देखो एटा होछि फुल बॉडीटा आउ तले तो पूरा से चौड़ा बॉर्डर मितल काम हिछि देखो थान साड़ी हेले भी आ एटा होछि ता आंचलटा एतार प्राइस टा एटा 4200 टका 4200 टका रे आसी होछि तापर हमें देखो पेपर डिजाइन पेपर बॉर्डर ऊपर धड़ी वाला धड़ी वाला देखो पेपर डिजाइन रे आउ इतार फुल बॉडीटा अछि एटा ये देखो कितने सुंदर लागु छे जे पूरा फाइन क्वालिटी फाइन डिजाइन ऊपर एटा होछि आंचलटा हां एटा आपन कोडा 3800 टका 3800 टका रे ब्लेस भी मिल जाय तार बाद देखि दे मामे क्यों थान कलेक्शन आ गुटे बाला हेबे एटा ये ओडे रही जाइतला ना रही जाइतला एटा कोणार्क पैटर्न रे कोणार्क पैटर्न और नर्तकी डिजाइन रे अछि देखो आ इतार फास्ट हमें फुल बॉडीटा देखि दो एटा होछि फुल बॉडीटा आ इतार आंचलटा देखि दे चल भी बड़ छै त आ इतार प्राइस टा इटा 3300 टका 3300 टका रे आसी जाउछि मिल जाय रामाग्री ना ब्लू कलर कॉम्बिनेशन ना आउ इटा होछि तार फुल बॉडीटा देखो 3D पैटर्न रे बॉडीटा अछि हां आ फुल आंचलटा देखमा आ इतार प्राइस टा कना रहउछि 4000 टका पड़बो 4000 टका रे इटा आसी जाउछि तार बाद देखो एंता तो इने बहुत सारा कलेक्शन अछि देखो आपण माने जे तांगर घर के विजिट करबे तो पूरा सब कलेक्शन देखबार के पाई पारबे ए टी ब्लू रे अछि टी ब्लू रे এটা হচ্ছে টেরাকোটা ডিজাইন না এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখুন ফুল বডিটা আর আঁচলটা টিকে দেখে না ছোট ছোট কাম উপরে হ্যাঁ বহুত সুন্দর আঁচল আছে ব্লেস উই ভরপা এটা 4700 টাকা 4700 টাকা রে তারপরে এটা আর গুটে ডিজাইন আছে এটা ওরে দেখুন হেই কলর টাইপ রে আছে না এই কলর টাইপ রে আছে কই ডিজাইন টিকে আর এটা গোল্ডেন কলর রে কাম হিছে কাম আছে হ্যাঁ এটা হচ্ছে আঁচলটা স্বস্তিক রে এটা ব্লেস দি পারিবা ये 4500 টাকা লাগা 4500 টাকা রে हां এটা भी आपन को जेते पीस कले मिलीबे देखो तीन पीस कले मिली ये तीन पीस আছে सब আছে তার বাদ আমরা দেখমা দেখুন এটা ওডি দেখুন মিলন ডিজাইন উপরে আসিলা মিলন ডিজাইন রামা গ্রিন রে এটা হচ্ছে কফি কালার আছে এটা হচ্ছে তার ফুল বডিটা দেখুন আর আঁচলটা টিকে দেখি দেমা आई तर प्राइस टा कना रहबा इटा 5200 इतरे विलेज ना बाहर ई मिलन डिजाइन लागी ना बाहर इटा तबे आउट कलेक्शन पेपर डिजाइन इरे उटे आसी गला पेपर डिजाइन रे देखुन इरे उटे बहुत बढ़िया लागछ कलर कॉम्बिनेशन मस्त अछि पूरा आ ओइता आंचलटा देखमा ई फुल बॉडीटा पहला देखि दो इरे होचे फुल बॉडीटा देखुन हाथी डिजाइन राउंड टेराकोटा रे अछि आ इरा होचे बढ़िया अछि आंचलटा इटा अपन 4600 लागो इटा 4600 टंका रे आसी जाउछे सप्ता डिजाइन में देखि देबा आपन सप्ता ऊपर देख एबे सप्तार केतेटा कलेक्शन देखि देमा देखुन इरा आसी गेला सप्ता तीन धाड़ी सप्ता भी होचे पूरा होलसेल रेट लागिबा इरा आ ओइटा होचे फुल बॉडीटा देखो इरा गुटे नेले भी होलसेल प्राइस गुटे नेले भी गुटे होलसेल रेट है हमन ऑनलाइन भी सुविधा আছে इरा हमन को 6000 টাকা পড়ो 6000 টাকা रे ऑनलाइन भी सब आर के ऑल इंडिया ही होचे ऑल इंडिया पूरा पोस्टारे पटेल मा ता गुटे कलर ऑप्शन बचे रामा ग्रीन रे আছে इरा रामा ग्रीन रे आसी दुईटा कलर आसी होचे रेट भी गुटे 6000 টাকা 6000 টাকা रे तीन धाड़ी सप्ता 6000 टाका रे आपण माने नै पारबे तार बाद देखमा एरा उडे कलेक्शन आसी गेला देखो ई कलरटा कितने सुंदर लागछ देखो इनो स्टार सॉफ्टटा भी आसी होछ सॉफ्टटा भी आसु जे ई तरह नवा चेंज करे स्टार सॉफ्टटा दिए छेटा हां आ इतर आंचलटा देखमा देखो पूरा 100 कोडन में सुतार 6200 टका पड़ो 6200 टका रे आसी जाउछे तापरे मिलन सॉफ्टटा देखि माने एबे मिलन ऊपर देखि मा मिलन सॉफ्टटा इटा सिंगल बॉर्डर बाकी तीन धाड़ी मिलन सॉफ्टटा हां तीन धाड़ी मिलन अछि रामा ग्रीन कलर अछि शाइनिंग आसो इटा शाइनिंग रामा ग्रीन रे अछि आइडा होछि ता आंचलटा देखोन आइडा 6800 टका 6800 टका देखोन कम प्राइस ऊपर इरा उडे बहुत बढ़िया कलेक्शन टे अछि तरा उटे नुवा डिजाइन इटा इरा हे सेम प्राइस ऊपर सेम पैटर्न रे कलर तमने डिजाइन टी खाली अलगा अछि आ प्राइस टा सेम रहउछि सेम है गुटे रेट इरा होछि
ফুল বডি আর এটা হচ্ছে তার আঁচলটা এ গুটে রে 6800 দেখো এটা মিলন উপরে সব আসি হচ্ছে সব মিলন উপরে আসবা এটা ডবল কলর শাইনিং থিলা এটা সিঙ্গেল কলর রামাগিরি এটা সিঙ্গেল কলর আসি হচ্ছে আর এটা হচ্ছে তার ফুল বডিটা দেখো ফুল বডিটা গমলা ডিজাইন ময়ূর ডিজাইন উপরে আর এটা হচ্ছে আঁচলটা কলসি গড়ুরে আর এটা आपनको 7000 লাগবে এটা ব্লাউজ পিস वाला আছে দেখুন ব্লাউজ পিস দেখে দেউছ হ্যাঁ আর সে দুই থ্রি নাই থাই না না এটা 7000 টাকা 7000 টাকা নেক্সট কালেকশন তার বাদ দেখমা এটা ওটা পিঙ্ক কলর রে এটা भी মিলন উপরে আছে দেখো মিলন উপরে আছে এটা সে বরযাত্রী ডিজাইন রে আছে না হ্যাঁ নর্তকী মানে भी আছে আর এটা ফুল বডিটা দেখুন এটা স্ট্যান্ডার্ড বর্ডার রে আছে দেখুন ধড়ি বাঁধক কাম হইছে আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটার প্রাইসটা এটা 7000 টাকা এটা ব্লাউজ পিস পারবে এটা ব্লাউজ পিস আসি যাচ্ছে 7000 টাকা 7000 টাকা রে এটা আসি যাচ্ছে তার বাদ রামাগিরি এটা ওটা দেখুন রামা গ্রিন র এটা ওটা বহু সুন্দর কালেকশন রে দেখুন এন্তা টাইপ রে কালেকশন মানে দেখুন সারা মার্কেট খুঁজি আসলে भी ই কালেকশন মানে আপন মানকো দেখবার কে কাহিনা মিলে এটা হচ্ছে ফুল বডিটা আর এটা হচ্ছে আঁচলটা এটা भी 7000 এটা भी ব্লাউজ পিস আছে এটা তারপরে যাকে যেটা ভালো হচ্ছে জলদি জলদি বুকিং করো পরি ডিজাইন দেখনা এবে পরি ডিজাইন মিলন উপরে পরি ডিজাইন দেখুন মিলন রে পরি ডিজাইন বহুত ডিমান্ডিং শাড়ি এটা इतना आंचल चेंज कराई छे इतर हां देखुन परी डिजाइन रे इटा गुटे बहुत सुंदर कलेक्शन टे आसी छे चल किते सुंदर अछि इटा पूरा से ब्लेज पैटर्न ऊपर छै चल सब अछि एटा आपन को 7200 टका लागबा 7200 टका रे इटा आसी जाउछे तापरे हमें देखा डबल दड़ी भी देखि दबा एबे डबल बॉर्डर रो कलेक्शन देखि दबा देखुन डबल बॉर्डर रो केतेरा कलेक्शन देखि दमा देखुन इटा से कॉटन पाटो डिजाइन अछि ना कॉटन पाटो रो पूरा कॉपी है एटा हमर पाके तार कॉटन पाटो भी अछि कॉटन पाटो भी अछि पूरा सेम ता कहले फोटोटा पठे देबे ने ये संबलपुरी है लेकिन देखुन कॉटन पाटो पैटर्न रे पूरा अछि आइता होचे आंचलटा आइता प्राइस इता तो हमें कहिना पर टिके दे अपन व्हाट्सएप करबे हम कहि दम एटा लेकिन के 6000 ऊपर टिके पड़बा एटा कारण की काम लागि हेते लेकिन देखुन जहा के दरकार जल्दी जल्दी बुकिंग करूं बहुत बढ़िया बढ़िया कलेक्शन आइसे आ गुटे पूरा ग्रीन कलर रे अछि एटा कोणार्क पैटर्न रे पूरा एटा सिंगल बॉर्डर रे अछि आ एटा होचे तार फुल बॉडीटा देखि दो एटा फुल बॉडी आ ओइता आंचलटा देखमा आई तार प्राइसटा काना रहउचे 5200 टका 5200 टका रे एटा आसी जिबा तार बाद एटा ओटे रामा ग्रीन ब्लू कलर एटा पत्तर डिजाइन ऊपर अछि ए पूरा नुआ आसी छै 10 इंच बॉर्डर वाला आ एटा होचे तार फुल बॉडीटा देखो पूरा एटा बहुत बढ़िया बढ़िया कलेक्शन आसी आंचल भी बहुत बढ़िया अछि एटा आंचल देखुन पूरा यूनिक पैटर्न रे अछि आई तार प्राइसटा काना रहउचे एटा आपन को 6100 टका लागबा एटा 6100 टका रे एटा आसी जाउचे तापरे नेक्स्ट कलेक्शन एटा आसी गेला देखो ब्लाउज वर्क वाला एटा ब्लाउज पीस वर्क वाला देखुन एटा भी से कॉटन पाटो डिजाइन अछि ना हां बाकी एटा संबलपुरी एटा आ एटा फुल बॉडी देखो शाइनिंग बाकी कॉटन पाटो मिदल पूरा आसी जाउचे दूर देखले तो कॉटन पाटो बोलबे आ एटा होचे आंचलटा ब्लाउज वर्क एटा वर्क अछि एटा आपन को पूरा 6500 टका पड़बा 6500 टका रे आसी जाउचे तापरे गुटे भी देखि दो एटा गुटे कलेक्शन एटा भी वर्क ब्लाउज वर्क वाला एटा भी ब्लाउज पीस वर्क वाला एटा ब्लाउज पीस वर्क रे एटा गुटे बहुत बढ़िया कलेक्शन दे देखन आमे पहला तार फुल बॉडीटा देखले माने 10 इंच बॉर्डर ई कलेक्शन माने आज काली तो भी बहुत चाली छे आ आंचल भी अछि सिंगल मयूररी आंचल एटा आपन को ब्लाउज पीस वाली छोट छोट फुल ऊपर एटा 6700 टका पड़बा 6700 टका रे एटा आसी जाउचे तापरे गुटे नेक्स्ट कलेक्शन एटा देखन छोटा धड़ी रे अछि এটা ফুল রাউন্ড টেরাকোটা রে আছে দেখো পুরো রাউন্ড টেরাকোটা আছে এটা আর এটা ফার্স্ট আঁচল এই ফুল বডিটা দেখি দেমা এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখো আর এটা আঁচলটা টিকে দেখমা এটা হচ্ছে আঁচলটা এটার প্রাইসটা কানা এটা 6500 টাকা 6500 টাকা রে আসি যাচ্ছে তারপরে আর গুটে পুরা নিউ কালেকশন দেখো এটা গুটে দেখো এই কালেকশন কাহি না দেখি দে পুরা পুরা নয়া আসছে এটা এই কালেকশনটা দেখুন এই কালেকশনটা আজি পুরা নয়া আসছে আর এটার ফার্স্ট আমি ফুল বডিটা টিকে দেখি দেমা দেখুন फुल बॉडीटा मैं आपन को जूम करके तार आंचल भी बहुत बढ़िया अछि एटा गुलाब फुल डिजाइन अछि ना गुलाब फुल डिजाइन अछि हां आ ओ तार आंचलटा देखमा आंचल देखुन कितनी यूनिक लागछ आ ई आंचल तो आपन में काहे भी देखि नथिबे आ तार प्राइस टा का रहउ एटा 6800 टका लागबा एटा 6800 टका रे आसी एटा कलर ऑप्शन भी मिलिबा आपन देखो एटा कलर ऑप्शन रे आसी जाउ लाइट कलर थिला एटा रामा ग्रीन दुटा कलर आछे ना सेम रेट एटा एटा भी देखि देबा ना এটা দেখি দম এটা হচ্ছে তার ফুল বডিটা সেম ডিজাইন আছে খালি কালার अलग আছে আঁচল भी समान बारबा আই তার প্রাইসটা এই গুটে 6800 টাকা 6800 টাকা সেম রহুছে তারপরে আর ধড়ি দেখো আমরা এবে আট ধড়ি রহুছে কালেকশন দেখুন এই কালেকশনটা এটা भी बहुत बढ़िया लागबा पिनल है आउ आपण माने दसरा लागि नै पारबे एबे रे नोन आपण मानको बहुत बढ़िया प्राइस लागि जिबा आउ এটা হচ্ছে তা
ফুল আঁচলটা আই তার প্রাইসটা এটা তো আমি কই না পড়া না আপন WhatsApp করবে আমি কই দেব এটা হ্যাঁ WhatsApp কলে কই দেবে এটা হ্যাঁ তারপর এটা ওটা দেখুন পুরা নয়া ডিজাইন তে শাড়ি সুন্দর লাগুছে এটা হচ্ছে ময়ূর ডিজাইন উপরে আসি যাচ্ছে ছোট ছোট কাম হইছে তার আঁচল भी বহুত বঢ়িয়া আছে দেখে দেব না এটা হচ্ছে ফুল বডিটা আর ওই তার আঁচলটা ঠিক দেখি দাও আঁচল কেতে বঢ়িয়া আছে দেখুন কেতে সুন্দর ডিজাইন এটা ডান্স টাইপ রে আছে যেন ডান্স করছেন এটা আপনাকে পড়বা 7000 টাকা পড়বে 7000 টাকা রে হ্যাঁ তারপরে আমি দেখে দেব তারপর আমি দেখমা দেখুন সবটা ডিজাইন দেখে সবটা উপরে কেতেটা নয়া নয়া ডিজাইন রে কালেকশন দেখি দেমা এটা ওটা আসিলা দেখুন সবটা ডিজাইন উপরে সবটা রে আছে এটা হচ্ছে ডবল বর্ডার কিন্তু সিঙ্গেল সবটা আছে এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখুন এটার আউ এটা হচ্ছে তার আঁচলটা এটা হরিণ ডিজাইন বি আঁচল বি দিয়ে হচ্ছে এটা 6800 টাকা পড়বে 6800 টাকা রে এটা বি জোড়া মিলি জুড়া বি আসি যাচ্ছে না দেখুন আপন মানে পজিন্তিয়া লাগি যদি দেরেন যেটা নেবার কি চাহুছন এটা ওটা বহুত বঢ়িয়া কালেকশনটি আছে তারপরে এটা ওটা কালেকশন আসিগলা দেখুন 10 ইঞ্চি বর্ডার তো এটা অধিকা আছে দেলা আছে পুরা সে আঁঠু তক পুরা বর্ডার কোলে আসবা না হ্যাঁ সবটা ডিজাইন বি আছে আর এটা হচ্ছে ফুল আঁচলটা এটার প্রাইসটা এটা 7300 টাকা 7300 টাকা রে তারপর দেখমা এটা সব শাইনিং কলর আসি আছে এটা শাইনিং দে ডবল কলর এক্সপার্ট রেঞ্জ রে খুজুছন সম্বলপুরি শাড়ি এটা বহুত বঢ়িয়া আছে দেখুন আর ওইটার আঁচলটা দেখি দেমা এটা আপনাকে 7500 পড়বা 7500 টাকা রে পুরা পাট ভলিয়া লাগবা এতে বঢ়িয়া বঢ়িয়া সম্বলপুরি শাড়ি আছে দেখুন আর এটা উঠে আসি গলা এটা সবটা টাইপ রে আছে অরেঞ্জ কলর টাইপ রে আছে রক্স কলর এটা হ্যাঁ অরেঞ্জ আর রেড মিক্স এটা আই তার প্রাইসটা কানা রহবা এটা 7700 টাকা 7700 টাকা রে আসি যাচ্ছে তারপরে আউটে ডিজাইন এটা উঠে দেখুন পুরা নয়া এটা তো মস্ত লাগুছে দেখুন পুরা এক নম্বর কালেকশন রে আসি পাটা ভাই পুরা শাইনিং বি দউছে পুরা শাড়ি আর ডিজাইনটা বি পুরা ইউনিক আছে না পুরা ইউনিক আছে দেখুন মুই আপনাকে জুম করকে দেখে দউছে দেখুন এটা সব সিঙ্গেল পিস अवेलेबल আছে মানে আছে এটা দেখুন কেতে বঢ়িয়া কাম হিছে এটা সবটা ডিজাইন আছে উপরে কেতে সাফ কাম হিছে কলরটা বি পুরা ইউনিক আছে দেখুন সিঙ্গেল পিস আছে যাহা কি দরকার ভিডিও দেখুন সেল বুকিং করুন এটা আপন পড়বা 8300 টাকা পড়বা 8300 টাকা রে আসি যাচ্ছে তারপরে আউটে দেখুন এই কলর মানে পুরা বহুত রেয়ার কলর রেয়ার আছে এটা গুটে গুটে পিস আছে এটা ওটা দেখুন এটা ওটা আছে ব্লাউজ ওয়ার্ক वाला পুরা এটা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আছে ব্লাউজ পরে আমার মিলন সবটা এই সবটা বাহারি গয়া পুরা দেখি দেব এটা দেখুন 6 বর্ডার আছে না হ্যাঁ 6 বর্ডার রে এটা ওটা বহুত বঢ়িয়া লাগবা দেখুন পিনলে দেখুন কেতে সুন্দর লাগবা এটা হচ্ছে ফুল বডিটা আর এটা হচ্ছে তার আঁচলটা আঁচল বি মিলন আছে এটা আর ওইটা ফুল ব্লাউজ পরে মিলন ও ব্লাউজ পিস রে বি মিলন আছে মিলন বারবা এটা এটা আপনাকে 8500 টাকা পড়বা 8500 টাকা রে হ্যাঁ এটা ওটা কালেকশন দেখুন আসি যাচ্ছে এটা পিঙ্ক সাইন আসি যাচ্ছে লহরি সবটা ডিজাইন লহরি সবটা আছে এটা বাকি ই লহরি পিঙ্ক নাই সবটা এটা তামনে ডবল কলর করা আছে এটা पर्पल कलर मिक्स আছে না মিক্স পার্পল আর পিঙ্ক র মিক্স এটা এটা ওরে দেখুন বড় বড় নর্তকি প্যাটার্ন রে আর ওইটা হচ্ছে তার আঁচলটা হাতি ডিজাইন রে আই তার প্রাইসটা এটা 8000 টাকা পড়বে 8000 টাকা রে এটা আসি যাচ্ছে নেক্সট কালেকশন দেখি দেমা দেখুন এটা ওটে আসি গলা স্টার সফটরে এটা হচ্ছে স্টার সফটরে এটা 5 বর্ডার রে আছে না হ্যাঁ আর ওইটা ফুল বডিটা দেখুন কেতে সুন্দর কাম হিছে দেখুন এটা হচ্ছে হাতি ডিজাইন বি শাড়ি রে আসি যাচ্ছে অরেঞ্জ কালার রে আমার মেরুন কালার এটা আপনাকে 8000 টাকা পড়বে 8000 টাকা রে তারপরে আউটে দেখুন তারপর এটা ওটা কালেকশন আসি যাচ্ছে দেখুন এটা হচ্ছে পার্পল কালার রে আছে পার্পল রে মেরুন কম্বিনেশন আর এটা হচ্ছে তার ফুল বডিটা দেখুন ডবল সফটটা আছে ইউনিক প্যাটার্নের ডবল সফটটা আর এটা হচ্ছে তার আঁচলটা দেখুন এটা আপনাকে দেখুন এটা ব্লাউজ পিস বি রহি যাচ্ছে না এটা টাইপরে মিলি হ্যাঁ এটা পুরো আপনাকে লাগবা 7800 টাকা লাগবা 7800 টাকা হ্যাঁ এটা জুড়া আছে দুই পিস আছে মিলি যাবে ও এটা দুই পিস আসি যাচ্ছে হ্যাঁ নেক্সট কালেকশন দেখুন এটা ওটা আসি গলা সফটটা ডিজাইন এটা তিন ধাড়ি সফটটা আছে আর কলরটা তো বহুত বঢ়িয়া আছে দেখুন ये सब सिंगल पीस माने আছে এটা ডবল পিস মানে না আছে দেখুন যাহা কে দরকার জলদি বুকিং করবা খুঁজলে বি তো এন্তা শাড়ি মানে সরি গলা পরে আর নাই মিলবা এটা হচ্ছে তার আঁচলটা এটার প্রাইসটা এটা 8200 টাকা 8200 টাকা রে আসি যাচ্ছে নেক্সট কালেকশন দেখুন এটা আসি যাচ্ছে এটা বি সফটটা ডিজাইন উপরে স্টার সফটটা আছে স্টার সফটটা রে আসি যাচ্ছে পিঙ্ক রে ব্ল্যাক র কম্বিনেশন আর ওইটা ফুল বডিটা টিকে দেখে মা দেখুন হাতি ডিজাইন ফুল বডিটা হাতি ডিজাইন রে আছে দেখুন আর এটা ডবল ডিজাইনার সবটা আছে আর এটা হচ্ছে তার আঁচলটা হরিণ ডিজাইন না এটা আপনাকে 8000 টাকা পড়বে 8000 টাকা রে নেক্সট কালেকশন তারপরে আউটে দেখুন এটা ওটা দেখুন এটা ব্লাউজ ওয়ার্ক वाला এটা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক वाला আর এটা প্লেন থিলা না প্লেন থিলা
ए देखुन ब्लाउज पीस वर्क रे एटा गुटे कलेक्शन आसी सेम कलर टाइप रे अछि ना हां आउ सबटा डिजाइन देखुन यूनिक अछि पूरा आ इथिरे एटा होचे तार आंचलटा देखुन आउ फुल तार देखि ब्लाउज पीसटा फुल वर्क अछि जहा के दरकार जल्दी लि बुकिंग करो आ एटा गुटे पीस अछि एटा माने एटा पर्सनली थाउ ठीक है हां एटा अपन WhatsApp करू ना मैं बते दम एटा WhatsApp कले बते देबे बते दम तार बाद देखमा एटा गुटे कलेक्शन पिंक संगे मेहंदी रो कॉम्बिनेशन हां आ ई कलर कॉम्बिनेशन भी तो बहुत चलसी आई तार फुल बॉडी टा देखि दन आई तार प्राइस टा काना रहबा इटा 7000 टका इटा 7000 टका रे 7000 टका रे ई कलेक्शन टा आसी जाउ जुड़ा आपन मिली जाबा जुड़ा भी तार आसी जाउ चाहे के दरकार जल्दी ली बुकिंग करो इटा गुटे कलेक्शन आसी जाई छै देखोन इटा सिंगल बॉर्डर रे वर्क इटा फुल बॉडी टा देखोन इटा से महालक्ष्मी डिजाइन रे अछि ना आउ तार फुल बॉडी आंचल टा देखोन इटा से सूर्य डिजाइन रे अछि देखोन एटा ब्लाउज पीस फुल वर्क अछि पूरा फुल वर्क की वर्क अछि आई तार प्राइस टा काना रहबा इटा में बता ना पड़े ठीक है WhatsApp कर देबे ओ WhatsApp कले कि कॉल कले बता देबे ना कहि दम एटा केतेटा साड़ी रो कहि ना होय ठीक है हां बाकी सब प्राय सब साड़ी बाकी कहि देछन रेट मेंशन कर देछन देखोन इरा उटे इटा माने यूनिक पैटर्न ऊपर आसी जाउ छै इरा होचे फुल बॉडी टा मिलन सफ्टा डिजाइन रे माछो हरिण डिजाइन रे देखोन आइडा होचे आंचलटा कलसी गोडी डिजाइन रे इटा आपन को 7200 टंका रे आसी जाउ छै इरा उटे देखोन राउंड टेराकोटा रे आसी जाउ छै सफ्टा डिजाइन भी इथरे आसी जाउ छै देखोन आ इटा होचे तार आंचलटा आइ तार प्राइस टा काना रहबा इटा 5100 टका पड़बा 5100 टंका रे इटा आसी जाउ छै तापरे हम देख अस्पिनी साड़ी देख माइ देखोन व्हाइट अस्पिनी रे इरा गुटे कलर खाली अवेलेबल अछि ठीक है धड़ी भी बड़ अछि इटा हां इटा व्हाइट अस्पिनी रे आसी जाउ छै आ इतार फास्ट आमे फुल बॉडी टा देखि दमा इटा होचे फुल बॉडी टा इटा तो पूरा पाटो मितर लागु छै पूरा पाटो बैला होचे आ इटा होचे इटा तो सब ट्रेडिशनल कलेक्शन आ तार प्राइस इटा पूरा होलसेल रे लावा आपण मेसेज करो हमें कहि दमु हां से देखुन इटा गुटे कलेक्शन इटा सिंगल बॉर्डर ऊपर आसी होचे इटा होचे फुल बॉडी टा ता आ आंचल टा देखि दमा इटा होचे आंचल टा बॉडी आंचल सेम डिजाइन रे होचे ब्लाउज पे बारबा इटा 4100 टका पड़बा 4100 टका रे इटा आसी जाउचे आउ इनु तो देखुन एंता बहुत सारा कलेक्शन अछि आपण माने घर के विजिट करूं आपण को बहुत बढ़िया यूनिक पैटर्न ऊपर देखा के मिल जिबा इटा उठे लास्ट कलेक्शन देखो इटा अछि देखुन मंदिर पैटर्न ऊपर एटा आ इटा केते सुंदर लागछ हाफ मीटर लागि जाउ छै ना पूरा हाफ अछि बहुत सुंदर लाग साड़ी इटा उठे बहुत बढ़िया लागबा आ इता फुल आंचल डारी के देखि दमा देखुन चक्र डिजाइन ऊपर चक्र डिजाइन आ इता प्राइस टा इटा गुप्त था एटा हमें WhatsApp रे बते दम आपन WhatsApp रे मेसेज कला बते दम डेट से रेट हंता नै कि आपन रेट नै कहले त हमने बेसी रेट कर देन पूरा होलसेल आपन माने पूरा बाध्य नेबे कि पूरा रेट कहियो होलसेल जाले नमस्कार देखुन इनु एंता बहुत सारा और भी कलेक्शन अछि आ बहुत सारा कलेक्शन लगा भी हिचे ई भितरु भी आपन मानकु कैंसीटा भी पसंद आसु जे बेले स्क्रीनशॉट नउ ना WhatsApp नंबर जन स्क्रीन रे शो होचे हेनु पठे देले फुल साड़ी रो फोटोटा मिली जिबा तो फ्रेंड्स आज लगे एतकी थिला वीडियोटा पसंद आसला बेले लाइक करूँ शेयर करूँ और आमर चैनल रेमंडा संबलपुरी साड़ी के प्लीज टिके सब्सक्राइब करूँ।